इस वक्त दस्तयाब आलमी डाटा के मुताबिक वर्ल्ड बैंक, क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट और IMF के तखमीनों के मुताबिक दुनिया की मजमूई दौलत तकरीबन 500 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। अब अगर इस दौलत को दुनिया के तकरीबन 8 अरब इंसानों में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो हर इंसान के हिस्से में आते हैं 60,000 US$, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1,70,00,000 रुपए। अब एक लम्हे को रुक कर सोचें कि कितने लोग हैं जिनके पास $60,000 तो दूर 60,000 रुपए भी नहीं। अब बात करते हैं जमीन की, तो दुनिया की कुल खुश्की का रकबा तकरीबन 149 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। माहिरीन के मुताबिक इसका तकरीबन 50% हिस्सा इंसानी इस्तेमाल के काबिल समझा जाता है। इस काबिल इस्तेमाल जमीन में से तकरीबन 33% जमीन इंसानी मलकियत में आती है, जिसमें रियासती और निजी मलकियत दोनों शामिल हैं। अगर इस जमीन को भी दुनिया की पूरी आबादी में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो आप हैरान होंगे कि हर इंसान को मिलेगी 32.5 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन, यानी तकरीबन 5970 कनाल, या अगर आप एकड़ में बात करें तो 746 एकड़ फी इंसान। अब कितने लोग हैं जिनके पास 746 एकड़ तो दूर 746 स्क्वायर फीट जमीन भी नहीं। तो सवाल यह है कि अगर ये दौलत आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं और हम सब के पास नहीं, तो फिर किसके पास है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं कल्बे फैसल के साथ। तो कहानी में हमारा सवाल था कि अगर दौलत बराबर तकसीम नहीं तो फिर किसके पास है। क्रेडिट स्विस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सिर्फ 1% अमीर तरीन लोग पूरी दुनिया की तकरीबन 46% दौलत के मालिक हैं। दुनिया के ऊपर 10% अफराद 76% से ज्यादा आलमी दौलत कंट्रोल करते हैं, जबकि दुनिया के निचले 50% इंसान यानी तकरीबन 4 अरब लोगों के पास सिर्फ 2% से भी कम आलमी दौलत है। यानी आधी दुनिया तकरीबन खाली हाथ है और आधी दौलत चंद लाख हाथों में सिमटी हुई है। और अगर जमीन की मलकियत की बात की जाए तो असल तस्वीर कुछ इस तरह है कि ऑक्सफोम, FAO, UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इक्विटी डेटाबेस के मुताबिक दुनिया की ज़राई ज़मीन का 70% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ 1% बड़े जिम्मेदारों और कारपोरेशंस के पास है। दुनिया के छोटे किसान जो खुराक का 70% पैदा करते हैं, उनके पास कुल ज़राई ज़मीन का सिर्फ 25% है। कई ममालिक में बड़े सरमायाकार, मल्टीनेशनल कंपनियां और चंद खानदानी अशराफिया हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं, जबकि करोड़ों लोग जमीन से मुकम्मल महरूम हैं। रियल स्टेट और हाली शहर की बात की जाए तो एक और चौंका देने वाला जाविया सामने आता है, जिसमें UN हैबिटेट 2022 के मुताबिक दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा घर खाली पड़े हैं, जबकि 1.1 अरब से ज्यादा इंसान मुनासिब रिहाई से महरूम हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पर लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, हांगकांग में हजारों अपार्टमेंट सिर्फ सरमाया महफूज रखने के लिए खरीदे गए हैं, जहां कोई नहीं रहता। पाकिस्तान की दौलत और जमीन एक खामोश हकीकत है। अब जरा यही सवाल अपने मुल्क पाकिस्तान पर लागू करके देखते हैं तो पाकिस्तान की मजमूई दौलत कहां खड़ी है? वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, UNDP के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कौमी दौलत तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें जमीन, रियल स्टेट का कारोबार, असासे सब शामिल है। पाकिस्तान की आबादी 2024-2025 के मुताबिक तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा है। अगर इस दौलत को नजरियाती तौर पर बराबर तकसीम कर दिया जाए तो फी पाकिस्तानी हिस्सा तकरीबन 6,000 से 8,000 अमरीकी डॉलर आता है, यानी तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 17 से 22 लाख रुपए के दरमियान। अब आप रुक कर सोचें कि कितने पाकिस्तानी हैं जिनके पास 20 लाख रुपए की बचत
یا 10 لاکھ روپے یا 1 لاکھ بھی ہے تو آخر یہ دولت کس کے پاس ہے؟ ورلڈ ایکویلٹی ڈیٹا بیس 2023 اور پاکستانی اکنامک سروے کے مطابق پاکستان کے اوپر کے 10% افراد ملک کی تقریباً 52 سے 55% دولت کے مالک ہیں، جبکہ نچلے 50% پاکستانیوں کے پاس 10% سے بھی کم دولت ہے اور اوپر کے 1% افراد تقریباً 20% سے زیادہ دولت کنٹرول کرتے ہیں، یعنی آدھا پاکستان تقریباً خالی جیب ہے اور دولت چند شہروں اور چند خاندانوں میں بند ہے۔ اب بات کرتے ہیں زمین کی۔ ایگریکلچر سینسس آف پاکستان 2010 اور 2020 کے مطابق پاکستان میں 64% سے زیادہ زرعی زمین صرف 5% بڑے ذمہ داروں کے پاس ہے، جبکہ چھوٹے کسان لیس دین 5 ایکڑز کل کسانوں کا 65% سے زیادہ ہے، مگر ان کے پاس صرف 15% زمین ہے۔ ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن کے پاس سینکڑوں، ہزاروں بلکہ 10,000 ایکڑ سے زائد زمین ہے، خاص طور پر پنجاب، سندھ اور جنوبی بلوچستان میں، جبکہ کروڑوں پاکستانی بے زمین ہیں، کرایہ دار ہیں یا ایک مرلہ زمین کے بھی مالک نہیں۔ اب ریئل اسٹیٹ اور اگر خالی مکان کے بارے میں بات کی جائے تو یو این ہیبیٹیٹ پاکستان اینڈ پی بی ایس کے مطابق پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ گھر خالی پڑے ہیں، جبکہ 1 کروڑ سے زائد لوگ مناسب رہائش سے بھی محروم ہیں، خاص طور پر کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں ہزاروں فلیٹ سرمایہ کاری اور کالا دھن چھپانے کے لیے خریدے گئے ہیں، جہاں کوئی نہیں رہتا۔ اگر دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ہاتھ ہمیشہ خالی رہیں گے۔ اگر زمین چند ہاتھوں کے پاس ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ باقی انسان ہمیشہ بے زمین رہیں گے۔ اصل فرق وسائل کا نہیں، فیصلے کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا صرف ان کی نہیں جو یہاں پیدا ہوئے اور یہیں مر گئے، یہ دنیا ان کی بھی ہے جنہوں نے اپنی حدیں بدلی، اپنا نقشہ بدلا، اپنی سوچ بدلی۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو آپ کا دماغ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے تو آپ کی ہمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری آپ خود ہیں، کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی اشرافیہ آپ کی جگہ محنت نہیں کرے گی۔ اگر آپ اپنے فیصلے خود کریں گے تو آپ طاقت حاصل کریں گے اور پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور یہ آسمان کسی کا نہیں۔ جن پنجروں میں آپ خود کو قید سمجھتے ہیں وہ قید ہے ہی نہیں۔ نکلیں سوچ کے گھونسلے سے باہر، پرواز کریں جہاں تک آپ کی ہمت آپ کو لے جائے۔ یہ تھا قلب فیصل، جہاں ہم خواب نہیں بیچتے بلکہ انسان کو اس کی اپنی طاقت یاد دلاتے ہیں، کیونکہ پرواز ہمیشہ اپنے فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ جزاک اللہ خیر۔